नेतांक तुंडरे तुंडी आज बड़ राजनीतिक घटनाक्रम बिजु जनता दल रे घटी अर्थात बड़ हलचल देखा मिली। नवीन निवास रे पहुंची सुप्रीमो को भेटिले वरिष्ठ नेता सेठारे नेता पार्टी चुप रखा परामर्श देइछंती नवीन। गणमाध्यम आगे मुह न खोलने को परामर्श दि जाइए नवीन पट्टनायक द्वारा। दल में चलता विवाद भितर आज नवीन निवास पहुंची देवी मिश्र, प्रसन्न आचार्य, अनंग उदय सिंहदेव, कलिकेश सिंहदेव, प्रताप देव प्रमुख वरिष्ठ नेता दलर स्थिति को नहीं नवीन सहित से आज आलोचना करिसेंती। राज्यसभा वाकअप बिल भोटिंग को नहीं बीजेडी लगी रही क्रमागत बद। गतकाली एने मुना खान निज समर्थकों सहित नवीन पट्टनायक को भेटी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्र बिल सपक्ष में भोट देवा नहीं नवीन को अभियोग करते। सेपटे सांसद देवाशीष सामंतराय दलर विवेकानुमोदित भोटदान निष्पत्ति को विरोध कर भोट दानरू निवृत्त रहिबा राज्य राजनीति में ताकू नहीं झड़ उठी। भोटदान निवृत्त रहिबा पछरे परोक्षरे पांडियन को दायी करते देवाशीष सामंतराय। एवं दल में पांडियन को निष्पत्ति चलुची बोली परोक्षरे आक्षेप करते सांसद देवाशीष सामंतराय। देवाशीष सहित स्वर मिसाई पूर्वतन बीजेडी विधायक तथा वरिष्ठ नेता प्रभात त्रिपाठी मध्य पांडियन को समालोचना करते। सेपटे कटक मेयर सुभाष सिंह पांडियन सपक्ष में बाहर सहित देवाशीष सामंतराय और प्रभात त्रिपाठी सहित बाक युद्ध को मध्य ओह्लाई आसते। पांडियन को नहीं एवं बीजेडी फाळफाळ हो जाइथिबा देखा मिली। आज ये इनफॉर्मल बैठक थिला एवं वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग दी डिफरेंट ये आम एसआर भी थिले अन्य माने थिले एवं अन्य डिस्ट्रिक्ट सीनियर लीडर भी थिले राइट फ्रॉम आम पार्टी रो माने एउ सिंहदेव को नहीं करी आमर समस्ते थिले एवं आमर विभिन्न विषय रे सर पचारि बुझुथिले। काली जो डीआरओ मीटिंग आम एसआर को पचारुथिले अन्य विषय बुझिले को जगह आम जो सांगठनिक कार्यक्रम हेछि से विषय कहले कन्फ्लिक्ट किसी आमर बिजु जनता दलर सांगठनिक निर्वाचन प्रक्रिया चली से संपर्क रे आमे आज समस्ते आस्तिलु आलोचना करथिलु केबे आमर प्रेसिडेंट इलेक्शन हबो अन्य कार्यक्रम जिले में कौन अच्छी आम एसआर प्रताप देव थिले अरुण साहू थिले मु भावुची डिवाइड नहीं आमे बिजु जनता दल नवीन बाबू नेतृत्व में पूरा पूरी सुदृढ़ रही बिजु जनता दल सभापति होचंती नवीन बाबू से होचंती सर्वमान्य नेता आमर से राज्यसभा कथा हो कि विधानसभा कथा हो कि दल कथा तांको निर्देश को आमे कार्यकारी करके चलू। पार्टीर किसी सीनियर नेता आज मान्यवर श्रीयुत नवीन पट्टनायक भेटिले एवं भेटिकी जो आमर जो पार्टीर निर्वाचन चली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन हेबे इलेक्शन इलेक्टेड हेबे केमिति पार्टी प्रेसिडेंट स्टेट रे इलेक्टेड हेबे केमिति स्टेट काउंसिल मेंबर इलेक्टेड हेबे पार्टी स्ट्रक्चर केमिति हबो सेही संपर्क रे प्राय आलोचना आज सीमित रहितला। तो नेतांक तुंडरे तुंडी देवाई एभली एक निर्देश आसी एवं दल रे दाय ना पांडियान रे दाय ये एक बड़ प्रश्न वर्तमान सामना को आसी। नवीन पट्टनायक नेता मानू तुंडरे तुंडी बांधिबा जदि फतुआ जारी करुछंती ताहाले गणमाध्यम रे विवृत्ति रखिबा जदि अनुरोध करा जाउछि ताहाले ए अनुशासन एवं श्रृंखला भितरे नेता रहिबे कि एवं देवाशीष सामंतराय भलिया नेता जो माने लगातार भाव में एभली कथा सामना को आणुछंती कोठी ना कोठी पांडियन को जो नेता माने टार्गेट करुछंती सेमानंक मुह बंद कर दिया जेबापई एभली एक प्रयास नवीन पट्टनायक द्वारा आरंभ होईछि कि अर्थात जेतेबेले दल भितरे एभली आभ्यंतरीण गणतंत्र कथा कहा जाउछि दल रे समस्त को कथा कहिबार बा मत रखिबार सुजोग अच्छी बोली जिते नवीन पट्टनायक बार बार कहती बिजु जनता दल नेता माने डिंडिम पिटंती दृढ़ोक्ति दंभोक्ति जाहिर करती सेतबेले एभली एक निर्देशनामा ये कौन सूचाऊँ देवाशीष कार्यानुष्ठान हेले शक्तिशाली हेबे कि पांडियान ये एक बड़ प्रश्न। पांडियान को शक्तिशाली करने को अंटा भिड़िछंती कि किछि युव नेता एवं कहा पटे रहिबे अतनु अरुण संजय और बबी दास ये भी एक बड़ प्रश्न। एवं बिजु जनता दल दल को बंचाइबे ना पांडियान को सुरक्षा देवे नवीन पट्टनायक स्थिति उपजी। देवी राजा प्रसन्न पद्मनाभ कहा पक्षरे अच्छंती बा कहा सपक्षरे से रहिबे कहीं सामना को आसुनांती प्रताप प्रफुल्ल एवं भूपिंदर सिंह भलिया नेता अशोक बद्री रविनंद मुह खोलिबे कि जो माने लगातार भाव में मुह खोली चली। शशि बेहेरा केउठी कहीं किछि से पर्यंत प्रतिक्रिया दौना कहीं किछि से कहूना याकु नहीं प्रश्न सामना को आसवा स्वाभाविक। रजनीकांत सिंह मुह खोलुना कहीं दलर तमाम बड़ नेता एपर्यंत ए बाबद कहीं प्रतिक्रिया
ରଖୁନାହାନ୍ତି ତା ବି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ନିରବତା ପଛରେ ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ କ'ଣ? ଶୃଙ୍ଖଳା ନାଁରେ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ? ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ କାହିଁକି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପ୍ରିମୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଯଦି ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରୁନାହିଁ ଦଳ? ଏବଂ जनता दल नेता माने दौरान से कहार तथ्य ठीक कहार तथ्य भूल ताकू नहीं कहीं स्पष्टता आसी पारना। देवाशीष को ऊपर कार्यानुष्ठान थे शक्तिशाली हेबे कि पांड्यान, तेणु देवाशीष सामंतराय जो भली भाव में दल को बिकी देइछंती पांड्यान बोली अभियोग आनिछंती। आपने जानते मानव सभापति सब जानते आसता दिन दुई दिन भितर सबकि निष्पत्ति मानव सभापति ने बद यदि छोट मोट हुए टिके तो तादर कौन अच्छे किसी क्षति नहीं तो प्रत्येक दल में हुए है तो तादर को यहाँ बड़ इश्यू नहीं। आप तो बड़ इश्यू कर दल राजनीतिक दल आपको कलर करमती किसी ना तेणु मानव सभापति सब जानते भितर से निष्पत्ति भूल ना जिते कहला निजर उचित निज मन को पचार कौन क्या भोट देवे क्या नदेवे से जगह विभ्राट है किए किए देदेले सेटा टे मानव सभापति प्रथम निर्देशटा को पालन कर किसी व्यतिक्रम किसी जगह होगला जो बद आसला कि यहाँ बड़ कथा नुहे वाक बिल तो थर पास होगा तो ताकू नहीं बड़ कथा नुह बाकी ये दलर श्रृंखला को कौ मैंने भांगी कौन कर मानव सभापति दिन दुई दिन भर निष्पत्ति ने जानवे सांसद मैंने सोशल मीडिया रे आक्रमणात्मक आभिमुख्य ग्रहण कर ठीक चलती ना यहाँ तो विजु जनता दलर सबुठ सुंदर गुण हो समस्ते स्वाधीन ये समस्ते मतामत अन्य दल भली नुह कि मतामत प्रकाश कर बाधक ये समस्ते निज मतामत दे पारे ये स्वाधीनता विजु जनता दल समस्त को तेणु किए कौन लिखला कौन कला तादर आम किसी किंतु लिखा पूर्व चिंता करा दरकार दल एवं सभापति मान सम्मान निज भावमूर्ति उपर किसी फरक पड़ो कि लिखा पूर्व चिंता करा दरकार समस्त सी सब बाबद मुझे किए कहवाई तो मानव सभापति निष्पत्ति ने ना सुप्रीम को निर्देश विरोध में जाइए कि सपक्ष जाइए कौन सी सब अनुशीलन कर मानव सभापति नवीन पट्टनायक निश्चित भाव आप जानवे उचित पदक्षेप पांड्यान किए पांड्यान आम तो जान आम नवीन पट्टनायक आम सर्वमान्य नेता तेणु पांड्यान कथा उठू आम जानू किसी विषय आम किसी जानू आम आम जन को मानी सी हूँ नवीन मुझे जानी पांड्यान सपक्ष कौ नेता बाहर पांड्यान कौन कहते से सब आम जानू अतीत जिते 2019 2024 शासन चलता आम मानव मुख्यमंत्री पटू मानव मुख्यमंत्री किसी दायित्व देते 5T सचिव को और सी किसी बुलाबुली कर जो उन्नतिमूलक कार्य को त्वरान्वित कर देखुले है कथा किंतु बर्तमान 2024 इलेक्शन पर आ स्थिति ना आम तो सरकार ना हूँ तो पांड्यान कथा उठुचु ना सी तो निज सन्यास नहीं बोधे कहते आप से तो नहीं जो थी मानव सभापति चिंता करेंगे जदि से सन्यास नहीं जाइछन्ति किंतु आपनकर चारि सांसद तांकर सपक्ष रे बारिबा पांड्यान को अजथा बदनाम करा जाउछ ये गोटे आपन भी टैग हे से टैग ना ना देखंतु मो आपण माने जानि रहिका दरकार जे जड़े सर्वमान्य नेता हेले मानव नवीन पट्टनायक द्वितीय नेता एठी केही नाहंती से दलर मालिक से दलर सब किछि तो आउ का कथा बाबत रे मु किछि कहि पे अपन जो युव नेता आसु एकाठी ले कोन निष्पत्ति ने ले जो विश्वंगला चलची लोक माने प्रश्न करछन आपन को कोन कहिबे सब निश्चित आमे मध्ये लोक प्रश्न करछु आमे मध्ये व्यतिव्यस्त लोक पचारिबे हमको पचारिबे जे विजोता स्थिति कोन जे बळी हला तो यही जो भूलटा है लोक खराब मेसेज जाइए निश्चय तार प्रतिकार करेंगे जहाँ डैमेज है डैमेज कंट्रोल हम मानव सभापति निष्पत्ति मानव सभापति करेंगे किसी कितु ताधे किसी ये गोटे छोट छोट घटना घटे तेणु किए गोटे कहला बोलते दिफाड़ होगा दल आ दल दिफाड़ कहीं हो ताले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश इलेक्शन में सैड लाइन करके योगी मोदी और अमित शाह जहाँ कले
ଯୋଗୀ ରୁଷିଲେ ତାପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଫଳାଫଳ କଣ ହେଲା ବିଜେପିର ଆଚ୍ଛା, ସମ୍ବିତ ସେମିତି ଉପାଧ୍ୟାୟ ହୁଏନି ଦେବାଶିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହୁଏ କି ଏଠି ବି ସେୟା ହଉଛି ଦଳକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଥିଲା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରେ କଣ କହିଲେ କିଏ କଣ କହିଲେ ତାପରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କେବଳ ମୋର ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦଳ ଯୋଉ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ନେତା ଯେ ଶାସକ ଯିଏ ବି ହଉଥିବ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଡିଆରେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ମାନ୍ୟବର ସଭାପତିଙ୍କର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ଗो ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ବି ପଡିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଦେଲା ଠିକ ଅଛି କିଏ ନାରା ଦେଲେ ଲୋକ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ କହିଲି ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଦଳ ଦେଇଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତେ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବେ ଠିକ କିଛି ଅଛି ଏବେ ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର ଚାହିଁବା ଦଳର ମାଲିକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଆ ହବ ତେଣୁ କିଏ କଣ କରୁଛି କଣ ମିଡିଆ ଆଗରେ କହୁଛି କଣ ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଛି ସବୁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ କଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା କଥା କ୍ଲିୟର କରୁନାହାନ୍ତି ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେବେ କି ସପକ୍ଷରେ ବିପକ୍ଷରେ ଦେବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଇଁ କହିଲେନି ସେ କ୍ଲିୟର କରିବେନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସବୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର ଲିଡର ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେନି ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ କନଫ୍ୟୁଜ ଚାଲିଛି ଯେ ବିଜେଡିରେ କଣ ଚାଲିଛି ନବୀନ ନେତା ନିବାସରେ ବି କଣ ଭାଗ ଭାଗ ଚାଲିଛି ହିଁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କିଏ କାହା ସହ ଅଛନ୍ତି କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ କେହି ଭାଗ ମିଟିଂ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ ଭାଗ ମିଟିଂ କଣ କୋଉଠି ବସିଲେ ତାପରେ ଯିବେ ଆପଣ ବି ଆଜି ଯୋଉ ବସୁଛନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସକୁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ କାଲି ରାତିରେ ବି ବସିଥିଲୁ ଆଜି ବି ବସୁ ଆମର କଣ ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେଇବେ କି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ଯିବୁ କଣ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବେ କଣ ଜଣେଇବେ ଜଣେଇବାର କଣ ଅଛି ମନର କଥା ଜଣେଇବାର କିଛି ନାହିଁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଜଣେଇବୁ ଯେ ଆମେ ଅଛୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ହୁଁ? ଚକ୍ରାନ୍ତ କିଏ ହେଇଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ୱାକଫ ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ବିଜନତା ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା କିଏ ସେ ମୂଷା ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ଯୋଉଟା ଉପାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ ସେ ମୂଷା କିଏ ସେ ମୂଷା ସେ ମୂଷା କୋଳି କରି ଏଠି ତା- ଦଳ ଭିତରେ ମଶା ରହିଲା ହଁ ତା ମାନେ ଆପଣମାନେ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବେନି କେବଳ ମୁଁ କରିବି ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ସ୍ତମ୍ଭ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ ମୁଁ ତ ସବୁ କରିବି ରୋଷେଇ କରିବି ଖାଇବାକୁ ଦେବି ସବୁ ମୁଁ କରିବି ଆପଣମାନେ ମୂଷା ବାଛିବେନି ଖୋଜିବେନି କିଏ ବିଜେପିର villain ମୁଁ କିଏ? କାହିଁ କହିବି କେବେ ପାଣ୍ଡିଆନ କି ମୁଁ ଭାଇ କାହିଁ କାହା ଆଜ୍ଞା, ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନରେ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ରହିଲା ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟିଂ ବି କଣ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା ରହିଲା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଥରେ କହିସାରିଛି ମାନେ କହିସାରିଛି ତ ତାପରେ ଆପଣ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ କହିଛି ଭୁଲ କହିଛି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରା ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ଏଇ କଥାଟା କେମିତି ଆସିଲା କଣ ହେଲା ସେ ଯୋଉ ବୟାନ ଦେଲେ ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି କଣ ଶୁଣ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ହେଲେ ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭ୍ୟ ସିନିୟର ଲିଡର ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ବଡ ସିନିୟର ଲିଡର କଣ ଭାବି କହିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାର ଅର୍ଥ କିଛି ଥିବ ତା ପଛରେ ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଥା ଉପରେ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସରେ ବୈଠକ ହଉଛି ସିନିୟର ନେତା ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦଳରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ଅଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ଦଳରେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି ହଁ, ଅଛି। ଶୃଙ୍ଖଳା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ କାହିଁକି ଦଳରେ ଆଜି ବି ଆମର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାର ଅଛି କି ଯଦି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା କ୍ଷମତା କାହାର ନେତା ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଲାନି କେମିତି ତାହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅଛି ଏତେ ବଡ ଦଳ ଏତେ ସଭ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଖୁଟଖାଟ ରହିବନି ତା ମାନେ କଣ ତା ମାନେ ଦଳର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ କ୍ଷତି ହଉନି ଯୋଉ କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ମିଡିଆକୁ ଆସିବା ଯୋଉ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନିଜ ଦଳର ସାଂସଦକୁ ବଦନାମୀ କରିବା ସେଇଟା ତ ଭୁଲ କଥା ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିଲେ ସେଇଟା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କେବେ ଆସିଲେ ସେ ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ସିନିୟର ଲିଡର ଯାହା କହିବା କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କହିପାରେ ମିଡିଆକୁ ଆସିବାଟା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାହା ସପକ୍ଷରେ ମମତ୍କାର କରିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହା ସପକ୍ଷରେ କାହା ବିପକ୍ଷରେ ତା ଭିତରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଆଗେ ଦିନ ଅଛନ୍ତି କି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ସିଏ ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିନ ସେ ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିନ୍ତୁ ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କ କିଏ କାହା ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲା କଣ କଲା ତା ଭିତରେ ହୁଏନି କି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କୋଉ ନେତାକୁ ଭଲ ପାଏ ତାକୁ ସପକ୍ଷରେ ଯିବି ଆଉ ଏବେ ଯୋଉମାନେ ଓକିଲାତି କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ କେହି କାହା ପାଇଁ ମିଡିଆ ସମସ୍ତେ ଓକିଲାତି ସମସ୍ତେ ଜଣଙ୍କ ନେତା ମାନିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଅଧିକା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେଲେ କେମିତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ କିଏ ଭୁଲ କରୁଛି କଣ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଦଳର ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେନି ଆମେ କିଏ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରା କାଲି ଯୋଉ କହିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠିକ ହବ ଆକ୍ସନ ନେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଆକ୍ସନ କାହିଁ ନିଆହବ ଆକ୍ସନ ସେମିତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ କିଛି ଆକ୍ସନ କଣ ହବ ନ ହବ ସବୁ ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ କି ଏକ ପ୍ରକାର ନବୀନକୁ ସୁପ୍ରିମକୁ ବି କାଠଗଡାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ସରକାର କେହି କିଛି କାଠଗୋଡ଼ା ଟଣାନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ବୋଲି ମାନିଛୁ ଆଉ କିଛି ଏବେ କଣ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇବେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକେଇବା ସମୟ ହେଲାଣି କିଛି ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ପ୍ୟାଚ୍ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ସଭାପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଜଣେ ନେତା କିଛି ଦଳର କିଛି ନେତା ମାନିଲେନି ଗୋଟେ ବଡ ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କିଛି ନେତା ମାନିଲେନି ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ
ଆମେ କି ଦଳ ତାଙ୍କର ସିଏ ବୁଝିବେ କଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। କ୍ଷତି ହଉନି ଦଳର କ୍ଷତି ହଉନି। ଆପଣଙ୍କର ନେତା ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କେତେ ଲହଡ଼ି କେତେ ପାଣି ନଈରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସେ କେତେ ପାଣି ଭାସିଯାଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ଏମିତି କେତେ କଥା ଆସିବ କେତେ କଥା ଯିବ କୋଉଠି ଅଛି ଆଗକୁ କଣ ଆଗରେ ଅଛି ଏଥର ଆକ୍ସନ ହବ ତ? ମୁଁ କହିବା ମୁଁ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଆକ୍ସନ ନହେଲେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢିବ? ମତେ ବହୁତ କିଛି ଲାଗୁଛି ମୋ ଲାଗେ ଏଠି କଣ ଅଛି କଣ କଣ ଲାଗୁଛି? କହୁନାହାନ୍ତି? କଣ ଲାଗୁଛି? ମତେ ଲାଗୁଛି ମତେ ଟିକେ ଜ୍ୱର ଲାଗୁଛି ମତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ବହୁତ କିଛି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଜ୍ୱର